Novi, mindo ndomi to yinko Jesu Kristi tome. Mi kwabo, do tito miton. He mino yodo ho gbeton. Bon mino be ito o se do me. Mi bon fi bodo ndo gbeton le po. Gbeton reto sasa hikokon. Boto ho e wo lesi. Bono do azo eton le do. Bono ma bon we kelo me blebu. Mi do ndomi. Diwe we to nyiko Jesu tome. Eni hun dona si an leona me ko patapata. Na li le mi tole. To nyiko Jesu tome eni wa chicheme. Oho gbeton dona mi to we jobu tome. We jobu ton ta e to kande nukunu po beson afwawi. Ibo se nu he dona mi. Era menu wenye do ahodo. Nyena suna melo. Ero to weheglo lekpo alo chemewete. Be o hoene to didona nyepo yekpo do tagbade pepe de ato dije. Nas azoye ni yinukon. Dieu gigogan e ma goma so aho ton awe. Ne mi so pon owe que Paul apostoli et on a un blulé tout a ton tulopo afuao et do kodina mi et do jiwe mani mawa dodono bona gomasun azon he miwa bon wani de mizando azolo ko nyi ko ton po sasa iro de mi basi to ali o de gbegbe na son lo po me dide le po amen we po na minado yo hobo se me tokon mi dike na mini do e kami to le wa neji o we jo an to ta to titan for titan do na mi lodo to wewe wenu we ohokoti oholowe jiwe yewe hallelujah ye mon do vleko chankodo ho mede pepe de do vleko chankodo ho okulu no ton e do kodo okulu no go mo mede pepe de do kodo okulu no go e do kodo oho okulu no ton go na do na mi apajile lele dawe reti boyen ko ton do Tancredo Neves président koko to Brésil to mewe we ne somi ja we do kode e do ne jue gandike bo gbeto so ya na mule na so we ma na mi le diwe lo suga maganda na mi le mandu kan lo ne egbe ko do mele to be voter na mi le e mi na du kan lo dandan wo jue ma do a chere ko ma do magandu hallelujah mi yon no ejo dego edu ogan lo nu gbomo amo epo so be na iteme yenu be o yenu kia we ma bonu ze a chedo alo me na mete be no wa bonu je o kan lo zanji epo so we be awuture awutu kleun okudio egbon kodo ne to pele pe mo hallelujah mere vo sorti wo randito we to Brésil lo jime ni ko tono yin kazuza we na ye yo wa babinu bueno da kokwe to Canessio Rio Janeiro eto siga etonu be to azolo nu mo eto didon e wa pon agahan bo tun azolo de hun agadon bodo jiwe yewe azo e wo to ewe yan no yo dego we gbon nu kun awe oku ajiji we ku oku de ku e mayo
Alléluia. Mais de vous sortir où nous to America gbeji. Il y a une coton Marilyn Monroe. Mais dit des joueurs tendez y au beaucoup longtemps. Bon do 5 points. Bon là on est d'agbene. De mais là on est d'agbene faux. Et bon bon donna mais là dodo. Tawi. Nyamado kudo Jesu ton. Non ton ko Jesu te ko. Shiba to ser ko godo. Mi boy ton tito ko itome. Mi din donna kaka je gbeke. Oku ewu yema gammo donna yema mo donna ka je gbeke. Yono oku ma mo donna. Ne jomi o sorti. Ne so gbere gbogbo mi na so do de voler na mi. Ohogo deji mi jona wa so to se me. Ouais, mi de tonto ouema efesi nous let tome. Efesi nous let ton ta ton aton afo ton afoton nu kun lopo. Ko do na mi die. E do mi ni ko jlele. Lo nyala kan we asan le ko. E we efesi ton ta ton aton afo afoton nu kun lopo. Mi ko jlele lo nyala kan we asan le ko. Novi nyekpo mikpo mini flido wele na okwere mi te wele pe lojo na wa ko yoyo de mi gan bia ko yoyo emi mi no se gbon file po ta di de gbeton no bi on do to ko yoyo me okwe ni nyo okwe ni basinle manike mo nyin la kamblo bo mi ko de adusi ami o be to le ko bi onu ejuro ye nyejo na kan bi on nyekpo ye ko dodo menu to mi me wenyu do awutu de na wa to kwe wome bena yo in ko to no covid-19 bo ena to beto so kiade lebe ko mi me po mi se no do to lo me ma bo ka so ko to beto awutude bo kaka je igbeji ekpeta dona ayi won lo blebu nunu eto le gbata adusi ami yeme no di dona nu lole yeto ndi dona yeto amasinde nanza bona gbo awutu lo kaka je gbeke ye makomo nde be na do e wodi ni enu tro no gbo togun jo eton nundo po de nyenwe o eyin do nde pepe mati bona jo to we glo fi o shoe mamu dona mi hiato abi Jeremi atome o ta eton aton afọkande ewe aton edo menu ena do nue ni wati cheme do jiwe egodo achele ko joy de no so eneze kledo jiwoye we miton emodona bibe na we yigbon beto na mu de na gbon wona yi vivonu awutu loton nundo po de nye po ye po mi la kambio mi de le to dodo po nu gbo po me we yin dodo ni e kai ko yin do awuto ne de gbon beto le yi gbon we gbon mi le gbon lo be mi na to te mi to le me ya nundo po ti mo mi na nyu ne mi ma wule awu na do fon na do chite plan bona nyu do bere o jelewe bonado nyedo azami tonto we glofi nklenwe na de to nukon ehun gande mi na basi to fi enemewe we ma mati uton o ta to afoton kuropo afoko aton kuropo to ko na yen ko ye ko o we lododo etewe yin ale fi gbetoton de lu adokun ayi hon ton le po blebu bokaze ali don eton do ho oko abi etewe gbeto so ganze bonado do ali don teme Alléluia. Nado na gbondo ko eneton nde pepe mati. Do diwe ma gbeto mo na do lalo. Abi o vi gbeto ton mo na do ko be na goma wati cheme. Nwedo o gbero po weti. Bo to wezu hon be ma so gando ete.
shiba owe do anton o ta ton tiene afwenne e do ngala mido mi dikena mini wazon o klunoton o vu miton lo wele na weja ija ku won ma so ti we na o zana ku mi ma so do won ma do wa so ba ene we zombo wole gato e basi apadile de na togun dio eton to gbe logbe to we ma luku to me o ta ton wi awi be so afo ton afoton kun lopo mi bo se aigba dawe de ton we na adokun o si aigba na somo boy wa doctor e ka di ton de e ton me dodo e teyin na basi osi ko che ma so gan he agbon ele nu aigba lo de ton osi ko che ma so gan he be nu yen na basi di wen lo yen na bo gba osi ko da ko defo na gba si ko lo be na close mo bo yen na wa be aigba si nle po patapata na be po le po de me bo yen na wa do glan e ka che do mo dodo ai ka che vo na o kwe sokia na mude boto dudu boto nunu na vivo yede shiba novi bemi ka se nde jiwe awon pa olon to le do hlen do ero pon lulu no to zan eheme de ado ko ewo ye na yi bigbolo no ye na kan bi o do no ya wule awe ton le ko patapata menu ton eyin menu ejuna do ale eto mo mise na mede pepe de to awezu ho na do pli adokun ayi ho emeton bo ma fli na do pli adokun ran azon jiru eton na do fli han olon mi ma dodo gbeto ni ma ko wezu adokun ton blo shiba nu eyin taji wo eyin do to wezu mi ton leme mi do na se jiru eton do nukon na do na mi apadilede meni de joie tonde we la we na gbe na dawede to awutu zanji dawede do mi de do pe kan we mo e maka ja awutu da ho de kon bo wa ya awutu kle ne we wa be mo le na ta awutu lo je mi de la we da gbe ne e to sisi so e bi avi mo ba hoho e do cho na nye ko ti o be chezan nye ko ni won na yi ho nye ko do nu kun ayi ho nye ma flindo lon nye ma nyu do azan ele na ya wa jeje mo hallelujah edo etewe mi na do la jiwe we na mi na mo jiwe we no vi mi no zi asiko mi ton le jele mi ton le nado isi anyi do nu agbasa ton le kon mino ya asiko mi ton le nado kon wezun e o afonu we me o we jayi o san o me ma do gboje hallelujah mi do jle nado si anyi nado kon wezun do akpekon shiba mi ma do jle nado si anyi nado kplon owe ke yeze do alo mena mi do eke na de mi do ale oji ke yin o gbeton de mi odo bible mi no do jle nado si so afonu de we dai nado pon aihun ke ma pakigo na okulu no shiba mi ma do o jle nado si ibo na pon nu ke na gigo Jesu Kristi mi do teme nado ya wema ayi won ton le he ma wa dagbe na li don miton na mo mi na so kan ya de ma ga ya po le po nundo pode mi nwe wa yin do jiwe ye we ma yin fon ni no o osu e so dodo gbeto ma na li fon ni shigba to azon mi ton le me o we mi ni ze do nu kon de mi pon o we ma o kan David ton o ta ton
127 edo neindo jiwe yewe ma cho lalo ne jo ma gba ko gba to gba lalo edo ovowe na vi gbetoton na do fun afunu fu shiba na den e na do den na do na gboje ire bo na ndudu a o fie satan shiba e wa dodo na mehenye mi tonle emi na ye ndudu to vivo ye tome. Alléluia. Ndo po de mi na nyo ndo ne mi bo agba awo nu ho na do bi orun to ne mi te nyo wezu ho gbogbo ogan de yin ogan to pe glo file po pátápátá bo ye de kunu na mi to adusi ami omo fide pepe nwedo ye lo su ayi yigbe na didon ali don to eton ma do jaro do ko kun ton dona mi to we ma eblu to me o ta eton awe afo aton ero na we mi na gbe ohun le gan da ko ida ido ohun le gan ke jiwe e we gbon vie ton lo po akan wala na mi gbogbo medide ton leji o do fo lo mi ni ngen do po na do na gbon do ko ne ton ali o de pepe martin bo ye na gbon na do pe jiwe we adabo na ni yigbe ani Yesu Kristi wo cho do no ni vule gan to ma se ndi pepe gona blo ene wo we wa lo apostle ton ta ton ene afo wo yawe e do kan mi do vule gan de ma sorti ni ko de ma sorti to we glo fi bo ye so gan zedo ni ko Yesu ton teme to gbe to le me e ma ti bo so gan vule me gan atabo ni ko Yesu to o tene etori dona nyepo yepo do o ko ma fodo simedie abi fie ye limero o gbere bo sopoto kugodo na meke gbo adodo Jesu Kristi mele ye wule cho we na mo fi foto kugodo we do nwa mi do zoma chiti mowe paradise to chi medegbe de gbe okoloda yi bo ma se okolo bo kuto abi bo fo wan do okoloji bo gbeyin ko lopo keye na mi ke ngan ko le po pátápátá mimi oto owe Philippines to meta ton we afo chinege wi lopo e do lo ezede we somo bo se tonu kakado yi oku akluzu ton ene wutu we jiwe ye we ze do aga bo ne yin ko ngan yin ko le po pátápátá be to yin ko Jesu Kristo ko le po ni je edu ahol to lon edu to igbadi gbogbo ku to be bo odele po ni yigbe do Jesu Kristo e wole ganto to kigo o toto be jiwe ye we da o vigbe toton bon vona nu dida de ko le po ebe yi weno pere di angeli le emi ki ato we ma on david to meta ton chanton shiba eyi ale ton le to mi me bo ni gbe to ku ale don lo mo ku wole na gbe to ku ale do eno no tin to gbe kikado yi ogbigbo ene o ona tin de na oku kakado yi mi oni e devo na ogbe to bi o paradise ne mi pon o ewu lukuton ota afoton kun lopo mi hia to file we na Jesu to plona do noe na jo to kugodo be do ran edo mowe olonti mowe zo ma ti soti bo edo zo gbeji bodo ne nde pepe we ne nyale gona fi gbe toton be manado bi olome meloni de lose emi ki ato we ma Matthew to me Mathieu o ta eton ko ewewe afo chanton ero ni alo tuewe abi afo we na zombo ye na gbo agba o lonton be bo dese e konte na we do ani bi o lome aforopo abi aloropo
gando anigbo agba olonton shiba edo padà gbede na mede pepe de yi sele bo yigbe nado khodoe nado zizonli ta di apostoli ton le ero nyeje yi na ewule awo tele ton menami wena yi mona ewule awo tele lo metonami nyina lekowa nyimbo na wa klami bo mina wa ino fi nyete fi de nyina no fi ne mile sumina no mi ma gano to plene lesi bo mana nyedo ndevo sorti to kogodo body le nyekpo yekpo ko nyedo mi ma nyon wele na o ku so gan wa ndo po de mi nwe wenyi do yi se no wo do no kundido na o beheja no kundido de mi kadolo e ma sien do nde peji hun gando e sien yin do ohun po dodo Jesu Kristi ton lopo nunde pepe mati bo sogan wa no tene tome nunde mati bo sogan yi adison okusi nde pepe mati bo sogan na mi no kundido atavo yi se to Jesu Kristi ne do Jesu ko wa bo yi on ga so okusi ero ku adituelo bo yi on ga so esi ou ezo bon mais do yi sele ye mo kunde dagbe mereti to America gbeji John Buyan edo hode we ko to ku to nu ki come edo mi ma via vina mi blo shiba mi via vina mi dele do de nyeje o touchede ena yimi numbo ni eta nyela dono do le blandu to we ni daji utu edo nyedo yise bo nyedo to mandeme mina mo mi dele bo mina waji o han yoyo hallelujah 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 mechele do gbemado podo utu e Jesu Kristi wa bo yigbe podo kudo nyando miton leta meto akluzuji e jena mini kandele bi o mi de leji titan e tewe gbe miton na mito gbe miton sangbon mi wula una ozome mi wula abi mi wula una paradise be o gbe miton to pipa randiran jiwe yewe to todo po nugbo po me nando de apadile na mi nwe do ni atonde din mi awe sogan we na we lo nwe mi awe le sogan na we ndo nu vovo satani po Jesu po ye sogan se de tu étoile o vovo me satani ewure awu bonado na we won tutun won gbena njolo me digan wewuwu agodije goyiyi to kleume jolo agbasaton le shiba Jesu Kristi wuleganto uwo eno name vivi wiwe dijoko dona nwe swalian beso na we ndo nukundido to kleume jolo bigboton le ne mi pon we magalati atome ta eton aton beson afoko eweroko mina mo ya to flen be beto do poro ni de nu ejure shiba owe ma Deuteronomy ton ta eton gba afoko eweroko do kore na mi ero ebie nye yo ron kwa igba kodo kore na mi o fi beto ton le nye yi okupo gbepodo nu konomi nye yi dona ko de kodo ko nu konomi nye yi dagbe ko nyela kan kodo nu konomi shiba edo mi de ogbe ando no ogbe ye po vivu fitikito le po ene utu novi vewe mi vemi mi madike na oko ile minisi okologbo to debe eni to mo to we to lo meblo mi dike na mi ni khon wesu nando do nukun dido ke Jesu wule awe tono mi
midike na mini nyuedo ojile to glo fi mi gbe po mi lo po klewe midike mini wuli awo loto mi nyuedo do adabo meke ige tucho uwe do nukuro to glo fi bo so do nukuro to lo do owe ma jo an to ta to aton afo to nukuro do na mi do jiwo ya we nyi won na yi won lo do mo bo devie ton do po akan bo wa kudo mitam mele pepe ke yise ina mo gbe ma do kodo mi di ke na mi ni khode baba to yin ko Jesu to me aholo le ton di we ye we mangle ma cha suka khiti to ahwanu kon yewe no degbe no vo yewe no khode bo de no vo ade ali o to fi o ali o matite asun ali o to fi ali tite akanu bi o fi gbeto ton me ni maka kanu bi o ye gigo han we to lon lebe o to bon ho ilo e dali ho de to yin ko Jesu to me ku won lo to ke no jegbeto leji bo ai siele bo ma jo yi khole ai khole yin no to yin ko Jesu to me e ya eni wa jelen ayi agbeto to ke sien gangangale Jesu rekpele ko zo ai habibo na owolo ni bi ogbeto le me bo dio ni le bo dio inotele bo dio gbezanle to yin ko Jesu Christi to me wo mi khode loti meni de miton no vi miton Élysée dano ne mi jona yiro mi bo kande bio mi ga yiro mi to numéro edi plus 229 97 78 37 13 amen. Novi mindo ndomi to yinko Jesu Christi tome mi kwabo do tito miton he mino yodo ho gbeton bo mino be ito o se do po me mi gbon fi bodo ndo gbeton le po beto reto sasa hikokon moto ko iwo lesi mono do azo eton ledo mono ma bon we kelo me blebu mi do ndomi jiwe awe to yin ko Jesu ton me eni hun dona si an le ona me ko patapata na li le mi ton le to yin ko Jesu ton me eni wa chicheme oho gbeton dona mi to we jobu ton me we jobu ton ta e ton kande nu kunopo be son afwawi ibo se nu he dona mi era menu wenye do ahodo nyena suna melo ero to we heglo lepo alo chimewete be oho ne to di dona nyepo ye podo tagbade pepe de ato dije nas azo eni yinu kon Dieu gigogan e ma goma so aho ton awe ne mi so pon owe que Paul apostoli e won ha eblule to ta ton tiropo afuawo e do ko de na mi e do jiwe manyi mawa dodono bona gomasun azon he miwa bon wanyi de mizando azolo ko mo nyi ko iton po sada iro de mi basi to ali o de gbegbe me na solo po me dide le po amen. Wekona
mina do yohogo se me tokon mi di ke na mi ni don e kami to le wa neji o we jo an to ta to titan for titan do na mi lodo to wewe wenu we ohoko tin oholo we jiwe yewe hallelujah ye mon do vleko chankodo ho mede pepe de do vleko chankodo ho okulu no ton e do kodo okulu no go mo mede pepe de do kodo okulu no go e do kodo oho okulu no ton go na do na mi apadi lele dawe re tin boyen ko ton do Tancredo Neves président koko to Brésil to mewe we ne somi ja we do kode e do ne jue gambike bo gbeto so ya na mule na so we ma na mi le diwe lo suga ma gando na mi le ma du kan lo ne egbe ko jo me le to be ye voter na mi le e mi na du kan lo dan wo jue ma do a chere pe ma na do ma gandu hallelujah mi yon no ejo dego edu ogalo nugbo mo amo eko so be na iteme yenu be o yenu kia we ma bonu ze achedo alome na mete be no wa bonu je o kalo zanji eko so we be awuture awutu kleun okujo egbon kodo ne to pele pe mo hallelujah mede vo sorti wo randito we to Brésil lo jeme ni ko tono yin kazuza we na ye yo wa babinu bueno da kokwe to Canessio Rio Janeiro eto siga etonu be to azolo nu mo eto didon e wa pon agahan bo tun azolo de hun agadon bodo jiwe yewe azo e wo to ewe yan no yo dego o gbon nu kun awe oku ajiji we ku oku de ku e mayo hallelujah mere bo so tin wo yun we nwo to America gbeji yeno yo nko to no Marilyn Monroe meni de joueurs tonde yi ogbe ku loton bo do 5 points bo lawon dagbe ne de melo lawon dagbe ne fo egbon bo do na melo dodo tawe nyema do hudo Jesu ton no ton ko Jesu to epo shigba to sero fogodo gbigbo ton tito ko iton me mi din do na kaka je gbeke oku ewu ye ma gan mo do na ye ma mo do na ka je gbeke yin do oku ma mo do na ne jo mi o so tin ne so gbere gbogbo mi na so do de voler na mi ohogo de ji mi jona wa so to se me ouais mi de tonto owe ma efesi nu le ton me efesi nu le ton ta ton aton afo ton afoton nu kun lopo ko do na mi bie e do mi ni ko jlele lo nyin la kan we asan le ku e we efesi ton ta ton aton afo afoton nu kun lopo mi ko jlele lo nyin la kan we asan le ku novi nye kpo mi ni flido we na o kwere mi te we ni pe lojo na wa ko yoyo de mi gan bi ko yoyo emi mi no se bon file po ta di de gbeto no bi on do to ko yoyo me o kwe ni nyo o kwe ni basinle ma de ke mo nyin la kamblo bo mi ko de adusi ami o be to le ko bi onu ejuro ye nye jona kan bi on nye kpo ye kpo dodo menu to mi me we nyedo awutu de na wa to kwe wome bena yo in ko to no COVID-19 bo ena to beto so kiade le be ko mi me ko mi se nu do to lo me ma bo ka so ko to beto ko awutu de bo kaka je igbeji ekpeta dona ayi won lo blebu nunu eto le gbata adusi ami yemenu didona nu lole yeto ndi dona
ye to amasinde nanzan bona gbo awutu lo kaka je gbeke ye makomo nde be na do e wo di ne nu tro no gbo to gun ju e ton nundo po de nyenwe o eyin do nde pepe mantin bona jo to pe glo fi o so e ma moto na mi hiato abi Jeremi aton me o ta eton aton afọkande ewe aton edo menu ena do nue ni wati cheme do jiwe egodo achele ko joy de no so eneze kledo jiwe yewe miton emodona bibe na wenyi gbon beto na mu de na gbon wona yi vivonu awutu loton nundo po de nye po ye po mi la cambio mi de le to dodo po nu gbo po me weyin dodo ni e kai ko yin do awuto ne de gbon beto le yi gbon we gbon mi le gbon lo be mi na to te mi ton le me ya nundo po ti mo mi na nyu e ne mi ma wule awu na do fon na do chite plan bona nyu e do bere o jelewe bona do nyu e do azami ton to we glo fi klenwe na de to nu kon e hun gande mi na basi to fi ene mewe we ma mati uton o ta e to afoton nu kuropo afoko aton nu kuropo to ko lo na yen ko ye ko o we lo do